ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بڑے ایک اہم معاملے اور موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ تھی تعلیم کے حوالے سے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر ٹیچنگ کے حوالے سے. اور ٹیچرز کی بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے. لامحالہ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ کردار سازی کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے. بہرحال اب جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں ایک بڑے عام معاملے اور موضوع پر گفتگو کریں گے. موضوع مہمان کا تعارف یہ ہے کہ آپ صدر ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن کراچی کے. خالد خان صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. ایک بڑے اہم اور حساس موضوع کے اوپر ان سے گفتگو کی جائے گی. آج یہاں پہ صبح کے وقت ان کو ہم نے زحمت دی ہے. خالد صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش. معاملہ یہ ہے کہ ابھی شہر کراچی کے اندر ولی کا ہاسپٹل اب تو ایک ایسا نام بن چکا ہے میرے خیال میں، شہر میں رہنے والے بلکہ ملک میں رہنے والے، اور ملک سے بات آگے نکل گئی ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اس ہسپتال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، یہ ہسپتال جو جن کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ولی کا ہاسپٹل شہر کراچی میں کیا واقعہ ہوا ہے، مختصراً عرض کر دوں. یہاں پر ڈاکٹروں کی اور اسٹاف کی غفلت کی وجہ سے بچوں کو جو ہے ایک ہی سرنج، استعمال شدہ سرنج سے بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ٹیکہ لگایا گیا، جس کی وجہ سے HIV جو ایڈز کا وائرس ہے وہ پھیل گیا. اور اب نہ جانے کتنے بچے اس میں کہے جا رہے ہیں 80 بچے جو ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے بچوں کی تو اسکریننگ ابھی تک نہیں ہوئی ہوگی، اور جن کی ہوئی ہے وہ تقریباً 80 کے قریب تعداد بنتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ تعداد تو اس سے بھی زیادہ کہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے غفلت جو ہے، مجرمانہ غفلت یہ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ جو زیر علاج لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ سمجھ لیں. یہاں پر مزدور اور وہ طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے، وہ یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے علاج کروانے کے لیے. اور وہاں پر اگر اس طرح کی غفلت ہو جائے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی اس قسم کے موذی مرض میں اگر اس کا شکار کوئی ہو جائے، تو تصور کیجئے کہ وہ کیا کرے گا. اور آگے اگر علاج، ویسے تو اس کا علاج نہیں ہے، مگر اسی طرح اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو تو وہ کیسے کسی اسپتال میں جا کر علاج کروا سکتا ہے. خالد صاحب سے اسی حوالے سے بات ہوگی. خالد صاحب فرمائیے گا کہ ایک تو کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں یہاں پر معاملہ ہی مختلف ہے. صفائی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، حفظان جو صحت کے اصول ہیں اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، کتنے کاربند ہیں، یہ ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. غریب مزدوروں کے بچے اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارا سلسلہ ہوا کیسے؟ آپ تو خود لیبر ونگ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. کیا کہنا ہے ان سب کا، ذرا فرمائیے. شکریہ یاسر صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید محنت کشوں کی دکھتی جو رگ ہے اس پہ آپ نے ذکر کیا، اور خاص طور سے ولیکا کو جو آپ نے ذکر کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوشل سیکورٹی جو وہ ادارہ ہے کہ جس کے اندر پیسہ کٹتا ہے، ہماری پیسہ ہوتا ہے، یعنی امپلائر پیسہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہی چلتا ہے. بالکل. اربوں روپے اس کے اندر آتے ہیں، اور اربوں روپے کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ ایک کرپشن کی پوری داستان ہے، جو کہ جس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کی ضرورت ہے. بالکل. جہاں تک کلثوم بھائی ولیکا کا جو معاملہ ہے یہ سوشل سیکورٹی کی تحت چل رہا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دفعہ وزیر محنت سے کہا تھا کہ آپ پنجاب کے چلے جائیں سوشل سیکورٹی کے اسپتال پہ، آپ جا کے دیکھیں ایک مثالی جیسا اسپتال لگتا ہے. آپ ولیکا اسپتال چلے جائیں، وہاں پہ ایسا لگے گا جیسے کسی آصف زدہ اسپتال کے اندر آپ آ گئے. یعنی اس طریقے سے وہاں پہ غنڈہ گردی ہے، جس طرح قبضہ ہے، جس طریقے سے وہاں پہ. اب یہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے یہ 8 مہینے پہلے ہوا ہے. یہ 8 مہینے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. انکوائری کمیٹی بنی، انہوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہے وہاں کی آبادی کے لحاظ سے جو میں ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر آ گیا ہمارے. اس ٹائم تک یہ کرتے رہے، کمیٹی بن گئی. اب یہ ہوا ہے کہ SWO نے وہاں پہ جا کے سروے کیا، پٹھان کالونی بنانا سے یہاں کی جتنی اس میں ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ آئی ہے کہ مطلب وہاں پہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں پھیلا. یہ ابھی کی رپورٹ ہے یہ. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب کچھ ولیکا اسپتال سے جو ہے کہ وائرس پھیلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تجربے کار وہاں پہ جو ہے کہ اس کے ڈاکٹر بیٹھائے ہوئے ہیں، نہ تجربے کار وہاں پہ عملہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سرینج جو کہ شاید آج کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، وہ سرینج کو استعمال کرتے ہیں. کرپشن عروج پر ہے. اور پھر ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہا. 8 مہینے پہلے کمیٹی بنی. کمیٹی بننے کے بعد وہ کمیٹی کی رپورٹ شاید کل یا پرسوں وزیر اعلیٰ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر لے کے آئے ہیں، اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سب کا قصور جو ہے ولیکا اسپتال کے ان کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ جو 78 کہہ رہے ہیں، یہ 78 نہیں ہے، یہ 200 بچے ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں. 200 بچے ہوئے ہیں، تقریباً 9 کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے بچوں کی. اب یعنی ایک مرض پھیل گیا ہے. یہ مرض جس جگہ پہ بچے جا رہے ہیں، جہاں بھی ان کے وائرس پھیلیں گے، سمجھو کہ پوری آبادی کو خطرہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. کیا کیا جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کمیٹی تو بن گئی ہے، کمیٹی کا آپ نے تذکرہ کیا، اب یہاں پہ کمیٹی کی ذمہ داری بھی ایسے شخص کو دی ہے. اب وہ یہ اب اس میں وہی رہا کہ یہ تو حکومت نے اپنا دے دیا کہ موقف یہ صورتحال ہے.
इस मसले पे खूब उधम मचा, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो वलीका अस्पताल में अपॉइंट हुए हैं, जो गैर कानूनी तौर से इनके प्रमोशन हुए हैं, जो लोग इस मुकाम तक मतलब पहुँचने के बाद वहाँ बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सारे सोर्स पर आए हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक फुटेज भी है, हमने इससे पहले ये स्टोरी कवर की है, हमारे नुमाइंदे यासिरी उनका नाम है, और उन्होंने जो है वो इस स्टोरी को 5-6 महीने कबल जो है, ये अभी जैसे बात हो रही थी जब ये आउटब्रेक हुआ है, उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट की थी। ज़रा देखिएगा, ये तारीख भी ऊपर लिखी हुई है। जी 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 जी, ये देखें आप, फुटेज आपके सामने है। जनवरी 2026 के अंदर उन्होंने ये रिपोर्ट कवर की थी, जिसके अंदर ये दिखाया गया था इस अस्पताल के अंदर के मनाजिर आप देख सकते हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो ये आपके सामने है, वहाँ पे जो ज़ेर इलाज बच्चे हैं। फुटेज के अंदर आप पहले अस्पताल की ज़रा हालत इज़ार देख लीजिए, उसके बाद फिर इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यासिर हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो है ये कवर की थी स्टोरी, और सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ सरफेस की थी कि इन अस्पतालों के अंदर बखुसूस इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जो सूरत हाल है वो क्या है, ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और तारीख ऊपर देख लीजिए, हमने लगा दी है, ये जनवरी का महीना है साल 2026, यानी साल के बिल्कुल आगाज़ में ये स्टोरी आपके लिए लेकर आए थे, और वहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि अस्पताल की क्या हालत थी। और अब आप ये देखें, सबसे पहले ये नीचे हमने इंडिकेट भी किया, उस वक्त चलाया भी था कि वहाँ पे HIV का उस वक्त सबसे पहले जो केस आया था उसके बारे में इंडिकेशन हमने दी थी, वली का हॉस्पिटल जो है, और उस वक्त इसके ऊपर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, और नतीजा ये निकला कि आज ये इतना बड़ा केस जो है वो बन चुका है। ये आप देखें, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा ऑन एयर करेंगे, इसमें आप देखिएगा कि किस तरह तमाम मामलात की निशानदेही की थी, और उस वक्त ये इंडिकेट किया जा रहा था कि अगर इन मामलात को नहीं देखा गया, ये देखें आपके सामने, ये कितने ख़तरनाक फुटेजेस हैं। ये एक सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि गंदगी का क्या आलम है, और किस तरह ये जो है वहाँ पे एसिड और इस तरह के जो पॉइजनस केमिकल्स हैं वो ज़मीन के ऊपर रखे हुए नज़र आ रहे हैं, सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं, और क्या कुछ है ये आप देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी, जिसकी निशानदेही हम पहले ही कर चुके हैं। चैनल 5 न्यूज़ हमारी टीम जो है वहाँ जा चुकी है, और ये सारी चीज़ों के बारे में बता चुके थे। और उस वक्त याद रखिए कि पहला केस जो है वो सामने आया था, जिसके बारे में हमने उस वक्त ये इंडिकेशन दी थी कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। नतीजा आपके सामने है। तो ये होता है मीडिया का काम। ये देखें, वो सिरिंजेस आपको खालिद साहब नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, तो मतलब इसको बाकायदा दिखाया जा रहा है कि सिरिंजेस वहाँ से जो निकल रही हैं, और इन सिरिंजेस का जो इस्तेमाल हुआ है इसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ है। जी, आपने देखा ये है, बिल्कुल आपने दिखाई है। ये समझे जो आप दिखा रहे हैं, ये 25% दिखा रहे हैं, 25% दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा और सिचुएशन, इससे ज़्यादा सूरत हाल वहाँ की ख़राब है, इससे ज़्यादा माहौल वहाँ का ख़राब है, इससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग जिनको वहाँ भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो इतने बासर लोगों के उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो ऊपर से होके आए हैं, उनके प्रमोशन सिस्टम के तहत सिस्टम हुए, जिसका अदालत ने फैसला दिया है, जो कुछ लोगों के जो प्रमोशन हुए। तो बात यह है कि उस सिस्टम को सही करने के लिए 10 कमेटियां बना दे, कुछ नहीं होगा जब तक कि उनको नौकरियों से बर्खास्त नहीं करेंगे आप। ये हल है इसका, हल है, यही हल है। इंसानी जिंदगी का मामला है, आपने तो बड़ा सस्ते में छोड़ दिया कि नौकरी से बर्खास्त करके। होता क्या है कि अभी थोड़े दिन आप उनको सस्पेंड करेंगे जी, कुछ अर्से उनका ट्रांसफर कर देंगे वहां से, फिर वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर वही लोग सोर्स लगा के पैसे खिला के और फिर उन्हीं जगहों पर आ जाएंगे जहां से उनको दवाई, यानी सारी दवाइयां 2 नंबर है। बिल्कुल, यानी जो इंजेक्शन, ये देखें फुटेज आपको दिखा रहे हैं, इंजेक्शन लगाने के जो म्यार, सिरिंज के जो म्यार है वो इंतहाई घटिया है जी। नहीं मतलब ये डिस्पोज करने का एक तरीका होता है, ये आप देखिए तो सही, जरा फुटेज के अंदर दिखा रहे हैं, वो यासिर वहाँ पे मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं किस तरह से जो है उसको डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक बड़ा तरीकाकार है, इसकी एक साइंस है, इसको पढ़ाया जाता है, वो ट्रेंड स्टाफ होता है, उसको पता है कि इसको ये इसका जो वेस्ट मटेरियल है इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, इसके कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन अगर उसको नहीं किया जाएगा नतीजा आपके सामने है। फिर ये तो एक केस है जो एक हॉस्पिटल से सामने आया है, यहाँ तो अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है, जाके एक लम्हे के लिए देखिए। तो एक और बात सबसे बड़ी है कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 अरब रुपए रखे हैं कि इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी तो हो गई है, कल की 2 अरब रुपए रखे हैं कि जो मुतासिर हुए उनको दिए जाएंगे। अच्छा, ये उसी में शामिल है। वो इदारा जिसका 20 अरब रुपए का हम वो, और उसके अंदर अरबों रुपए के 2 अरब रुपए का करप्शन हो चुका है जी, उसमें 2 अरब रुपए तो सिर्फ करप्शन पे चले जाएंगे जिन लोगों के हवाले किया जा रहा है। जब खबर आई थी हमारा भी ख्याल यही था कि जो आपने भी जिस चीज़ की निशानदेही की, ये समझे कि 2 अरब रुपए उन मुतासरीन को नहीं मिलेगा जी, बल्कि उसी तरीके से जिस तरह के वो 25,000 रुपए मिलते हैं ना नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर कार्ड जी, यहाँ पे समझो पैदागिरी का सिलसिला है, वही तकसीम होंगे, उसी तरीके से दिया जाएगा।
इस सिलसिले में इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। जो लोग, अच्छा दूसरी बड़ी बात, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए सेसी की गवर्निंग बॉडी है जी। जिसके अंदर 3 मजदूरों के नुमाइंदे, 3 हाजिर के नुमाइंदे हैं और उसके अलावा फिर और दूसरे गवर्नमेंट के इनके नुमाइंदे मौजूद हैं जी। यानी इस मसले पे गवर्निंग बॉडी के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके भी कोई बयान नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम बंद कमरे की बात करते हैं, हमने बात रखी, बात रखने की नहीं है जी। बात ये कि कोई एक दौरा बता दें हमारे जो लेबर के नुमाइंदे हैं, जो आजिर के नुमाइंदे, उन्होंने जाके वहाँ जो मुतासरीन भी हैं बराह रास्त और मुतासरीन, तो बात ये कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं वहाँ पे उस गवर्निंग बॉडी के अंदर। जिस तरीके से मतलब ये कि होना चाहिए, रुकावट बनी चाहिए, अहम नहीं है, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इन 2 अरब रुपए के लिए अगर इन्होंने सही तरीके से लोगों को इसमें शामिल नहीं किया देने के लिए, तो आप यकीन करें वो सेक्रेटरी लेबर से लेके और सेक्रेटरी जितना भी अमला है सिस्टम चलेगा, वो सारा का सारा जो है 2 अरब सिस्टम रुपए चलेगा, हमने दे दिए, अपना फला कर दिया, वो पूरी रिपोर्ट चलेगी। नतीजा इसका कोई निकलने वाला नहीं है। आपकी बात से मैं ये समझ सकता हूँ। दूसरी बात एक और जी, मुख्तसरन हमारे जो सदर हैं, जब उनसे जो है शिकायत की गई, कुछ वकला ने बात की, कुछ और लोगों ने सोर्स की, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, यहीं पर आना था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे खुद मुख्तार हैं तो फिर यहाँ पर आने के बाद आप जो है पोस्टिंग जो करते हैं तो सदर पाकिस्तान के दफ्तर से होती है। बताइए, सारी जितने भी यहाँ पे जो करप्शन है उसकी जड़ें जाके ऐवान सदर तक मिलती हैं। तो इसका मतलब इस चीज़ के लिए 18वीं तरमीम रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं बनती। ये है असल मसला जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है, संगीन गफलत है और चैनल 5 न्यूज़ इसकी निशानदेही कर चुका है। इससे पहले जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोग्राम जनवरी 2026 के अंदर ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया हमारी टीम ने जाकर, और सबसे पहले इसी हॉस्पिटल के अंदर बताया था कि अगर इसको नहीं रोका गया मामले को, तो इस हद तक जो है संजीदा हो सकता है, इस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। और ये वाक़तन बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब